अगर आपका दिल किसी मसले की वजह से बेचैन है तो समझ लो अल्लाह ताला किस चीज का इशारा दे रहा है। याद रखो, अल्लाह पाक तुम्हें इससे बढ़कर अता करेगा। जो तुम चाहते हो वो उसको तुम्हारे हक में बेहतर बना देगा। जो तुम मांगते हो वो जानता है कि तुम तक तुम्हारी पसंद को पहुंचाना कब बेहतर है। जो तुम्हें देर लग रही होती है वो दरअसल में तुम्हारी जल्दबाजी होती है। सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा कुन से हाली नहीं आएगा। यकीन रखो, अल्लाह पाक की तबीरें हमारे देखे हुए ख्वाबों से भी बहुत बेहतर होती हैं। और जब तुम्हारी नीयत साफ होती है और तुम किसी काम को करने की ठान लेते हो तो कायनात की सारी ताकतें मुतहरका हो जाती हैं और फिर अल्लाह पाक खुद तुम्हारी मदद करता है। फिर ये मत देखो कि तुम्हारे बस में क्या है, बल्कि ये देखो कि जिससे मांग रहे हो उसके बस में क्या नहीं है। जिसने ये जख्म दिया है वही इस पर मरहम भी लगाएगा। और अल्लाह पाक से मदद मांगा कर कभी भी कोई यारो मददगार नहीं रहा। जानते हो, जिनका मिलना दुआओं से भी मुमकिन नहीं होता, अल्लाह पाक उनके लिए तहज्जुद को वसीला बना देता है। जब तुम्हारा यकीन तुम्हारी दुआओं का तसलसल टूटने नहीं देता, तब अल्लाह पाक भी तुम्हारी चाहत को मौजूदों से जोड़ देता है। वो तो कबूलियत के इम्कानात तब भी दिखाता है जब तुम्हारी नजर में तुम्हारी कहानी मुकम्मल खत्म हो चुकी होती है। अल्लाह पाक तो इतना करीम है कि एक भी सिसकी का सिला जाया नहीं होने देता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी कुर्बानी की गई नींदों से बेखबर हो। वो नींद छीन ले तो इसे सजा मत समझो। हजारों में से उसने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम उसे सबसे ज्यादा महबूब हो, और जो उसे महबूब हो जाए वो उसकी दुआओं को भी महबूब कर लेता है। और जिससे उसे इतनी मोहब्बत हो उसकी मुंह से निकली हुई कोई भी बात वो कैसे रद्द कर सकता है। तुम्हारी रोती आंखें देखकर अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। जो दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कभी कबूल नहीं की जाएंगी। जिस पुकार का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है, मायूस ना हो जाना कि उस पुकार को कभी सुना नहीं जाएगा। वो जानता है तुम्हारे सजदे में कुर्ब की इंतहा की पुकार और इसके बाद लिए जाने वाला अगला सांस। वो अपने बंदों की तड़प को जानता है और तकलीफ को कभी जाया नहीं करता। जो नामुमकिन हो तुम्हारी तड़प को देखते हुए इसे मुमकिन बना देता है। तुम्हारे गिरते आंसू और बेबसी को ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का जरिया बना देता है। तुम्हारी वो तड़प ही तो होती है जो इसे गैब के खजानों से फौरन इसे तुम्हारी दुआ कबूल करवा देती है। कभी कभी वो दुआओं की कबूलियत में बहुत वक्त लगा देता है कि मेरे बंदे को मुझ पर यकीन है या वो मायूस हो जाता है। वो तो रहमान है कि जब मांगने वाला इससे मांगता है तो इसे शर्म आती है इसकी जोली हाली बेचते हुए। तो जो जख्मी दिल और आंसुओं से भीगी आंखें इसके दर पर लेकर जाएं, वो इस झोली को भला कैसे नजरअंदाज कर सकता है। वो अपने बंदे की तड़प और तकलीफ कभी जाया नहीं करता। मेरा अल्लाह पाक इतना प्यार करने वाला और मेहरबान है। याद रखो, अगर आपका दिल किसी मसले की वजह से बेचैन है, इसमें इज़्तिराब है, तो यकीन रखें अल्लाह ताला जल्द कुछ ऐसा करेगा कि आपका दिल राजी हो जाएगा। आंखें बंद करें, दिल में अपनी महरूमियों और कुदरती आजमाइशों को लाएं और अल्लाह ताला से कहें कि ए अल्लाह, मैं आपसे और आपके दिए गए इम्तिहानों से राजी हूँ। आप जिस हाल में भी रखें, आंखें आंसू बहाएंगी लेकिन जबान शिकवा नहीं करेगी। अल्लाह मैं राजी हूँ, आप भी मुझसे राजी हो जाएं। अगर आप नहीं राजी तब भी ये कहकर देखें, अनकरीब
آپ کی زندگی میں ایسی نعمتیں عطا ہوں گی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پاک پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت کتنی زیادہ محبت، مان اور اپنائیت لیے ہوئے ہے نا اپنے اندر کی رب، جس کی وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں ہے، جس کی باتوں سے زیادہ پکی کوئی بات نہیں ہے، جس کی تسلی سے بڑھ کر کوئی تسلی نہیں ہے۔ بہت کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بندے میں دوں گا۔ جو تیرا رب ہے، جس کے ہونے اور جس کے دینے میں کوئی شک ہی نہیں کیا، 3 چیزیں پہلے وہ دے گا، ہر وہ چیز جو آپ نے اپنے رب سے مانگی ہے، دوسری اتنی یعنی ایسے طریقے سے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اور جیسے آپ نے اس کے پورے ہونے کی امید لگا رکھی ہے، اس سے کئی گنا اچھے وسیلے کے ساتھ۔ تیسرا کہ جب آپ تک پہنچ جائے گی تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ راضی یہ خوشی ہونے والی راضی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر طرح سے سیر ہو جانے والا راضی ہے، ایسا راضی ہو جانا کہ جس کے بعد مزید کوئی کمی نہ رہے۔ جب رب آپ سے اس طرح مخاطب ہو تو انسان کا ایک بار تو خود سے پوچھنا بنتا ہے نا کہ بتا اے انسان، تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد۔ یاد رکھو آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہو کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی۔ اور سنو، اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنے بدلتے نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔